Hello mga kabale, for today mag-tripping tamo king Pagsibol Village Magalang. Papunta ako pa Jollibee Mabalacat kasi karinyang pick up point nitang service. Tara na, muntata na Pagsibol Village. Tandanan mitang Santo Rosario Church tapos mag-turn right na ka. Tapos dire-diretso ka mo. Dalanan tayo pa yung Sanco, so tara mag-swimming ta na bayo tamon ta Pagsibol. Bayo tamiras Pagsibol Village dalanan tayong Pasinaya Phase 2. Ay nining update king Pasinaya Phase 2 gagawan da narareng bale. Kung bisa kang magpa-line up king Pasinaya Phase 2 message mo na ako. Sa wakas miras ta na. Ay ning parking area mo karagul na. Kalugmulawen mo nemon maka-tiles ne gamit na yung kulang. Atin na kang kusina Kenny. Ay ning banyo mo. Tara, lawen tayo ing babo. King babo naman pwede na kang pagawang adwang kwarto. Kung interesado kang kumangbale, message mo na ako.